Sahak mahitan waik tu ujuk tahun jana bongotat tama tahun 2020 saja. Naik parbohalan ni debatah kita marhiti-hiti hatanai. Martang yang mahita. Dami ni debatana sumurung siang sanggup na roha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan ay. Amin. Hata ni debata nanaing mabohali hita. Lau mengunjungi tahunon dohok mamongoti tahun 2020 saja. Ima natar surat di sada Petrus sada ayat 22 sahat rodi ayat 25 songonoma di dok di sini. Paiyas hamuma rohamuna marpanguluyon di hasitongan mangeahi haholongon nasomar lauk di dongan asa masih haholongat jitu Tuhamu sian nasaroha ainunga mangulahi tubuhamu dada siap boni naolo base-basean sian namanok tongdo binahen ni hata namangulu jalanamiani nasian dewata ai songo duhu dong nasa daging songon bunga-bunga ni duhu tido salukut hasang aponna nunga malos duhu ti jalama lurus bunga-bungana alaina miyad do rodi salileng-lilengna iya hatani Tuhani ido hata nabi naritau Tuhamu ima sahana puasa ikop patu paut tak pertanyaan ujuk tahun songonon na perjulu naing mandok mau liate hita tu debata ada di ramoti bana hita siap bona ni taunon boy hita taripar satu sungai taunon alai laos ido paingotok kita songot tahun 2020 nanaing marujung mah songonido nang muluta ikom marujung na paduahon naing martanghiyak kita Mamido asini rohani dewata lahom mangaramoti hita mamongoti tahun 2020 sada doh madalani tahun 2020 sada alai los marhitima disungguli rohatta unang holan tapamido dewata mangaramoti hita mamongoti tahun tu tahun alai pangaramotion ni dewata asabu hita bongot tu hanguluan nama noktongi hanguluan sisa liling-liling di bagasan nima roh hatani dewata di bagasan tikyot tu hita bongotima tahun 2020 saja di bagasan Tuhan. Na perjulu payat camuma rohamuna alai molota jaha di hata Indonesia di dok sucikan dirimu jala diakka bibil nomor hata Inggris di dok purify make clean your soul bahasa di hata Batak rohamuna di hata Indonesia dirimuna
di hata Inggris jiwamu. Tutu duato molo tabereng hata asli ni padohani di ayaton tutakas do dipakai nama ngalapaton hosa jiwa alaniro kubana di padas tuhata Indonesia sucikan dirimu jalai kodohonot tama di hata batak apalah naumabitna bayas hamuma ngolumuna bayat camuma rohamuna bayat camuma pikiramuna bayat camuma pakilalamuna bayat camuma ngolumuna tu dia buasa ikop bayas na parjolo di bagasat turpuhon asa marpanguluyon di hasitongan ayado hasitongan di dok Tuhan Yesus Kristus tusilatus di Yohanes 10 ayat 37 rope au tu portibion nanaing makatidakon hasitongan itu jana mulu tu padumi tiga hari Tuhan Yesus mangotolhon roi bana tu portibion nanaing makatidakon amairu asa mulu di dok marpanguluyon di hasitongan marpanguluyon tu debata marpanguluyon tu Tuhan Yesus Kristus mangulu di bagasak kata ni debata napa dua hon didok di bagasat terpuhon bayat camu mangulumuna mangeahi hakolongon dihakam padohani do holong roha tusalukut dongan colma haolongi ma dongan mi dotot dirim alai takas do diodorhon di bagasat terpuhon holong tudongan sahaposya ido nanidok ni Tuhan Yesus Kristus di Yohanes 10 ayat 34 patik naik baru nga oleh Tuhan mulu didok di bahasa Indonesia perintah baru anggopan dohani takas dak parita naik baru alai patik naik baru nga oleh Tuhan buasa naik baru ngaliling di dok hata ni di baka tarimot tu holong tutuloy alay yang ko patik na perjului takas do haholongi ma donga mudot sa dirim odo pe perjulo di dok Tuhan Yesus Kristus masih haholongan mamu jangan takas do di dok Tuhan Yesus Kristus si tu sesiana na 10 sadai tang disiwe si Judas Iskariot tung lao si Judas Iskariot di dok Tuhan Yesus fatik naik baru ngahuleo tuamu masih haholongan dakolan sada arah haholongi dongamu manang musupe alai dua arah masih haholongan mamu jala rumang ni holong ni rohai be asing molo didok ngasih haholongi madongamu do cerdirim alayang bodison masih haholongan mamu songon au nama kaholongi hamu songon holong ni rohaku di hamu perlu tatusi anggo holan do cerdirina do hita dietok Tuhan Yesus dang roi bana tu portibion di rumari dirina di solukur rumang colma gabi tubuh di barani pinahan gabi poso-poso
Dangolo ibana gabe manaon mate. Ala hidup dan holat congo docon dirina hita dieto. Tungulunai do di siahon, dirina do di siahon, tumudarai do di usehon. Ido ubahnya di dok Tuhan Yesus Kristus di Yohanes 15 ayat 10. Nasumeyahon dirina humokop akka ale-alena. Ido parholong ni roha naso halopoan. Ala tung dihokop Tuhan Yesus Kristus dohita. Ikut congonido ngulunya kana porsea masih haholongan. Jala ulu humokop akadongan nasa porsea. Asa sukunot tama boy doi pato pauta boy jalai ko boy diok di bagasat pohon ainunga tubuh hita pa 2 hari dan dosa benak punah hita dak tubuh di bagasat dosa behita nunga tubuh hita pa 2 hari gabi marmudu na ipan gabi akka anak ni Tuhan. Ido nanidok ma di ayat 27 ainunga mangudahi tubuhamu dada siap boni naolo base-basean sian nama nok tongdo binahen ni hata nama ngulu jalan namiani nasiat de mata didok binahen ni hata ni de mata alai mulu tapaturos tu ayat 10 do 10 sia di bidon didok songonon ai di boto hamudo dada binahen ni sere manak perak akka naulu buruk ubain nama lua hamu sian ada muna nasomar niulai nati neamuna sian akka amamuna alai binahen ni mudar ni Kristus na argairo naso mudar ni biru-biru naso hasurahan naso merdida. Ido pernah didok di sada Petrus sada ayat 7. Pinuji ma de bata aman itu hatta Yesus Kristus di bagasan belgani asin rohana nama nubuh kita pa 2 halihon marhite-hite kahion itu hatta Yesus Kristus. Asa tu hatta Yesus Kristus do marhite-hite hahion nai di tubuh kita pa 2 halihon nata jalok marhite-hite pa didion. Alanilo dan hatuban nidu sabi kita. Alai di bagasan Yesus Kristus nunga gabi jol manai baru natakas gabi marbugu mabahen hatani di bata gabi muduna nunga tubuh hita pa 2 halihon di bait tu hatta Yesus Kristus hata nagabi jolmai asabui hita masih panganon jala makamuduhon hata ni debata marhite siani gabi marpanguduyon mahita di debata di Tuhan Yesus makamuduh katanya magoma ngolu naolo makalupa de bata magoma naolo manadikot de bata magoma akka pangalaho nasongoni alai gay margugo mahita di bagasan Yesus Kristus marsihohot di bagasan de bata masih hohot di bagasan Tuhan Yesus Kristus masih hohot di bagasan katanan
gada holan marsi hohot alai gabi merbugu mahita gabi anak pangului di debata jala marhite-hite siani mago ma di bagasa mulutta hosom late takang jugal pangiburuon dendam kebencian mago mai siap bagasa mulutta ai disikati holong di debatama jana boy itu pa di bagasa mulutta jalai kot tupa ido na jok bayat camunga ngulumuna aha maulita mulo songoni ama Jakarta na parjolo di do di bagasa pohon gabi margugo mahita makanguluhon ngolu na arga dambe ngolu na base-baseo dambe ngolu na somar niula alay ngolu na arga di do di bagasa pohon dia 24 ay songo duhu do nasa daging songo bunga-bunga ni duhu tido saluhut hasangaponna nunga malos duhu ti jala marurus bunga-bungana satu kido moloro obun manor menuguti ratama kadu dung manaek obuni Roma muse matanyari satu kido malos maduduti mulu mangerbang bunganai uli angur satu kido tokin hari madurus mai jalau nang lupa kita mulu merurus bungai alani umurra awang pilu meling alai mulu merurus bungai alani adogo nagogo apala ditikki pangerbangai marurus songonima ngulutai di bagasa dosa alai manak songo dia petok kini mergogo hita makanguluhon ngulu narka di bagasa tik na satok kini di bagasa tik na mangerbangi gabe uli ngulu na humaliak kita gabe angur maagoma uak mi aka nasodengkan satu kido gabi pejabat to satu kido mulo tabereng upamana presiden na dumiling nama 10 tahun mulo 2 periode boyo holan 5 tahun itu dia lo dipakai mulut tabereng di bahasa mulut tahun nungahya hotari moti di jamita di YouTube gudang gue hitam macai torok makirim di 2 periode ini presiden tamuai mangerbang mabang sotau jadi dia tahun na mangihut boy gabe salah satu negara besar kekuatan ekonomi besar jana pasti do boy muro tabereng panglaon ni bana persitutuanna kejujuranna pasti do boy HP Roma COVID 10
sude sursa nata iri tangan natar bae mananga alai tuk pesongoni nungga dong diulai bana kana mararga gariada tahe tahun periode ni bana saun hari tangan dong magna 3 bulan ngarok covid alai nungga di bana kana harga songoni do nang dung dipabakti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahiri boy na bayron na terobosan nebang asa tundengkan pangerbang ni pendidikan di tengah-tengah ni bangsa tahun jala pasti do boy bayron ni bana alai Roma covid 10 sia ikon terpaksa dipututkan marsiajar daring ma marsiajar sian nadau ma dumadalat congoni hirasia bulan tersongkok ma jol ma puasa tersongkok molo terus do congoni marsiajar sian nadau dihilala tubuh ma lagi norana missing generation sudut namako natokong di bagasan hautong dan boy mangerbang di bagasan pendidikan marhiti parsilang gutong namat cai belga marhiti pakkatayon tulu menteri daripada adok sudut namako usahahon mula marsiajar adok bohibi pendidikan tatap muka tungna so tarpasirang guton nasi da beda dan nasi wah kalani ko berengot talo dang bui holat dirita manok tuwa idok banna sa idok manguluho di bagasat Tuhan ya sa bui tikkin asatok kini saotik pe rodo selamat Natal di Menteri Hukum dan HAM tua Laos di bayu ibana di si video ucapan selamat ni ibana tu sadok bangson lumobi tu jajaran ni Kementerian Hukum dan HAM Laos di bayu ibana muse kata sambutan ni ibana lao pada latun bansos paket bansos 2.000-an alai gumudang main di Pulau Jawa duku BG video nai ko balos ma mau lihat ma amang mau lihat ma di Tuhan di perrohayang ayo ucapan selamat Natal napi nasamu di video ini gok pertudion dari desian ini nah tongko dia untuk kamu hatani dewata jala mabigi kata sambutan muna lao padalaton bantuan sosial tuturo gok holong pinuji ma dewata di paso-paso ham alai hubayan ma tanda kurung bahasa Indonesia hati masyarakat Kristen di seluruh bangsa ini khususnya hati jemaat HKBP tersayat-sayat pedih karena apa yang dialami Menteri Sosial kita dan semakin tersayat-sayat pilu karena dalam reshuffle
ikut saudara kita, Maijen dokter Terawan diganti. Saya harapkan Amang dan Amang Luhut bisa mengobati kepedihan dan kepiluan hati ini dengan melakukan karya-karya besar untuk bangsa ini sebagai buah iman. Satoke do. Alai di bagasan na satoke ini harga kita. Sajeli ko amang, sajeli ko inak ke situ 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Adong buhaulion di tengah-tengah ni huli, alani ho, alani ulom, angurro. Manang kaya hulap patubu paru kilo. Ngasa dililip ko amang, ngasa dililip ko inang ruas ni HKBP. Di baik ko tu HKBP, ulau na harga. So tunggu adong dohot siap kita. Ruas ni HKBP. Alai saya lau tu kapunga-punga nasi. Ujuknya kolak HKBP di haka-haka. Dan muli, dan anggur. Mengerbang bonian. Alai songop pangerbang ni bunga bangkai. Dak kamurun. Alai do. Masa dia lilik ko, amang, masa dia lilik ko inang rumah tangga. Unang lupa kita. Molo boy di halat cocol mah ulang tahun perkawinan emas 50 tahun. Ngalat jirwata. HPIP sasitong ada itu mangerbang bengulita. Ngama tua. Alai tak halat cocol. Alai molo adok pe 50 tahun. Adok 10 tahun. Iyo mah satu kenai sapu. Bohado mah. Gabi uli doho tupar di jabung doho ti anak kom. Gabi angurro ngulu nasi di beko. Bohahoy na. Gabi uli do ngulu ni harajamu. Songon naidok ni podani rasa longo. Sorry pada napat tasmar roha mabait terbarita harajan di pertukuan. Gabi angur rongolunya kaya nak kemi. Demikian juga kepada anak-anak kami, remaja dan pemuda. Berapa tahun usiamu sebagai remaja? Kalau kita mengikuti aturan peraturan kita, 12 sampai 18 tahun, 6 tahun. Kalau kita ikuti pola pikir orang-orang Eropa yang berdasarkan bahasa Inggris, 13 sampai 19, 6 tahun juga. Itu yang disebut teenager. Yang berusia teen, 13, 14 sampai 19. Berapa lama kau menjadi pemuda? 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Kalau sampai 15 tahun juga sudah dikatakan parlatu, panglima nacang tua. Hanya 10 tahun, 6 tahun sebagai remaja. Pada saat itulah mekar-mekarnya hidupmu. Pada saat remaja dan pemuda. Tapi bagaimana? Apakah karena hidupmu, hidup orang tuamu jadi indah? Apakah karena hidupmu, hidup orang tuamu jadi harum? Atau jadi malu? Jangan mau
mekar, tapi mekarnya seperti bunga bangkai. Atau apakah kamu hanya menjadi penderitaan bagi orang tuamu, menjadi penderitaan bagi gereja, menjadi penderitaan bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara? Pekerjaannya hanya tawuran, pekerjaannya hanya mengkonsumsi narkoba. 6 tahun saja anak-anak kami, 10 tahun sebagai pemuda. Di situ mekar-mekarnya kehidupanmu harus menjadi indah di tengah-tengah masyarakat, menjadi indah hidup orang tuamu, menjadi indah hidup gerejamu, menjadi indah hidup masyarakatmu, menjadi harum. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, payat camu marohamuna. Gabi marpanguluyot di debata, marpanguluyot di Tuhan Yesus Kristus, mangulu di bahasa kata di debata, mangulu di bahasa kolong. Pasatuk takas marguna ngudung. Maulid tasyani napa duahon didok di bahasa satu pohon. Gabe partoha maho di ngulu na manok tong. Didok di bagas satu pohon marurus do saluhuna malos do ala yang kuhatan di debata hok do pro di seliling gilelengna. Alani akan namian di bagas kata di debata akan nauk payas ngoluna. Gabe partoha ma nang dihamu dua ci seliling gilelengna. Payas ngoluna. Marpanguluyong madi debata, mangulu madi bahasa kolong, magos dia kaparnudur na soneng kani holak kauliot dot haanguron. Gak bisa totong marga nguluta di nguluta saonari, mamulus tau tu tau, jana takas hitai kocahat, Tuhan muluan nama nopton. Amin. Martang yang maita. Maulate madihuali jahuba manami alani hatami kasasai mangulo ho di bagasan ulunani marhite-hite tok di perbadia asatung margo buhani payas mulunani gabe ngulu ni anak komu namar panguluyot ho gabe ngulu ni anak komu nakok holomi. Tuhan, satok kidungulu nami di Portibion. Lumobi dinaro pandemi COVID-19 siyon. Ngamagi ngulu nami. Mangi rohami Tuhan. Tungala ni asini roham. Tungala ni parpamuation ni roham. Tungala ni parpangulahion ni roham. Tungala ni warmu na badiai pasohok ma pandemion sian Portibion padua ma bangson amiot jala pamadun asiroham jala di bagasan nguru na songonima perguguam muhami marpangoluyot dio mangulu di bahasa kolong asatu tekas harga ngulunami kubaik kami saunari jala dohot kami bongot Tuhan nguluan nama noktongi di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.